बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साइलीन आते हैं और ये मसाइल मीडिया के सामने पेश होते हैं। आज जो मसला है वो पंजाब हुकूमत के साथ, पंजाब पुलिस के साथ ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये जो मेरे साथ साहिबान खड़े हैं ये अपना तारुफ़ भी कराएँगे और अपने साथ होने वाला वाक़या भी बयान करेंगे। पंजाब पुलिस ने किस तरीके से इनको हब्से बेजा में रखा, 35 दिन तक हब्से बेजा में रखा और इनका दावा ये है कि इन्होंने 21 लाख रुपए तावान देकर ख़ुद को रिहाई दिलवाई है। इनके एक साथी जो हैं वो अभी तक पुलिस की क़ैद में हैं इनके दावे के मुताबिक, और वो जो इनका साथी है इनके भाई भी हमारे साथ बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सैफुद्दीन साहब से। सैफुद्दीन साहब, आपका बेसिक ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है? मैं अफरीदी हूँ जी, मेरा ताल्लुक बाड़ा से है अच्छा। और रिहाइश जो है मेरी पेशावर में है। अच्छा, कारोबार क्या करते थे आप लाहौर में? हम जी इधर ही करते हैं रियल एस्टेट का, फ़ाइलों का काम करते हैं। ये हमें तकरीबन कभी-कभी हमें जाना पड़ता है लाहौर, वहाँ पे ब्लू वर्ड के वो हेड ऑफ़िस है। जी, तो उनके साथ हम बिज़नेस करते हैं फ़ाइलों का। होटल में हमारी स्टे थी। दिन के कोई 3 बजे ये आए हैं और कमरे में जब आए इन्होंने नॉक किया, मैंने जी डोर खोला है। जब ये हमें लेके गए ताड़ा, ठीक है, इकबाल टाउन इचरा ताड़ा, सेकंड फ्लोर पे ये लेके गए हैं जी। रात को ये हमें टार्चर करते थे, करंट लगाते थे और उल्टा लटकाते थे और वो रबड़ से ये पुलिस वाले उनको चित्तर बोलते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है, वो चित्तर से हमें मारते थे। बहरहाल ये सिलसिला बहुत चलता रहा। मेरा दूसरा जो दोस्त है, मेरा भाई है, तो उनकी ये जो है ये उल्टा लटकाने से उनकी ये हड्डी जो है टूट गई थी, कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी। अच्छा। तो ये बस हमें कहते थे कि आप पख्तून हो, आप ये हैं, वो आप वो। हमने उनको कहा है कि भाई हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप ये हेड ऑफिस में पूछे कि हम कितनी दफ़ा आते हैं जाते हैं, आप इनसे पूछें, हमारा रिकॉर्ड चेक करें। बहरहाल सिर्फ पंजाब में हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि आप पख्तून हो। नहीं, पख्तून तो वहाँ पे लाखों की तादाद में होंगे, ठीक जी है? जी जी तो जी पख्तून तो और भी हैं, शायद उनको भी शिकायत होगी, लेकिन इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना कि जी सिर्फ़ आप पख्तून हैं, जी जी इसलिए हम आपको पकड़ के लाए हैं, इसलिए आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जी जी। मतलब आप जो कारोबार करते हैं, उसमें कोई ऐसा इल्ज़ाम आपके ऊपर या नहीं पुलिस के अंदर कोई शिकायत किसी ने नहीं दर्ज नहीं कराई हो? नहीं 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 सर, हुँ। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है सर। अच्छा। जी जी। वहाँ पे जब हम लाहौर ये फाइलें लेके जाते हैं सब, वहाँ से वो साइन उस पे लगता है, हुँ, मोहर उस पे लगता है, उसके लिए वेरीफाई के लिए लेके जाते हैं। उनका हेड ऑफिस है, हुँ, साथ नज़ीर साहब है हुँ, ब्लू वर्ल्ड में। ये पिंडी से अभी बना हुआ है एमपीए हुँ। चौधरी नईम, इनके साथ हमारा काफ़ी बिजनेस है। इनको पता है कि आपके साथ क्या हुआ लाहौर में? नहीं सर, इनको पता तो नहीं है सर। तो इनको तो पता होना चाहिए। इन्होंने तो हमें खुफिया रखा था ना अच्छा। सर, खुफिया रखा था। घर में भी हमने इनकी बहुत मेहनत की। हमने कहा रमज़ान है, हुँ, हमें घर में राब्ता करने दो, घर वाले परेशान होंगे। लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे थे, सिर्फ कह रहे थे, गालियाँ देते थे कि आप हुँ। पख्तून हो, आप ये हो, आप वो हो। बस कितने दिन हुए हैं आप रिहा हुए हैं? मैं 3 तारीख को आया हूँ जी। अच्छा, जी 3 मई को। जी जी अच्छा, और 3 मई से लेकर आज 8 मई तक, जी जी। इस दौरान आपने पंजाब पुलिस के आला हुकाम से, पंजाब हुकूमत के आला हुकाम से कोई राब्ता किया? नहीं, कोई भी राब्ता नहीं किया। असल में हुँ, जब वहाँ पे डीएसपी आते थे, एसपी आता था, डीआईजी आते थे, हुँ, तो किसके साथ सर राब्ता करें? हुँ, मरियम नवाज़ के साथ हमारा ताल्लुक नहीं था, हुँ, ठीक है जी, और चीफ जस्टिस के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। हुँ। ये 3 बंदे थे, ये खुद आते थे, तो हम किसके पास सर जाएँ? खुद किस लिए आते थे? वो वहाँ पे लोगों से पैसों का डिमांड करते थे। ये जो आपने बताए हैं बड़े-बड़े ओहदेदार, ये खुद बिल्कुल जी, आपसे ये खुद 21 लाख रुपए किसने वसूल किए? डीएसपी राणा अकरम ने अच्छा, जी, खुद वसूल किए उन्होंने। खुद वसूल किए। अच्छा, जी, आपको कोई अदालत बुलाए, डीएसपी राणा अकरम भी सामने हों, तो आप मैं साम बिल्कुल हाज़िर हूँ। अच्छा, हाँ, मैं झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा हुँ, सकता। चलिए। मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। जनाब आपका क्या तारुफ़ है? जी, मेरा नाम सैयद मुसन्निब शाह है हुँ, और इनके साथ जो दूसरा बंदा था वो इनका जो दोस्त था वो मेरा भाई है, सैयद अच्छा, आफ़ताब शाह। ठीक। तो पिछले वो क्या तकरीबन कारोबार करते थे? वो भी इन्हीं के साथ ठीक है। रियल एस्टेट का काम करते हैं हुँ, और इतना कोई बड़ा हमारा वो नहीं है, हम हुँ, गरीब लोग हैं, इंतहाई जो है ना मुस्लिम मुफ़लिस घराने से हमारा ताल्लुक है। हुँ, लेकिन चूँकि ज़ाहिर-सी बात है ये मुल्क है, मुझे यहाँ से बलूचिस्तान भी जाना पड़ेगा, मुझे कराची भी जाना पड़ेगा मज़दूरी के सिलसिले में। अगर या अगर मज़दूरी के सिलसिले में नहीं भी है तो ये तो मेरा मुल्क है, मैं सैर-ओ-तफ़रीह के लिए भी जा सकता हूँ या इस तरह कोई वो ठीक है। पाबंदी तो नहीं है मेरे ऊपर। हुँ, हाँ, अगर ये पाबंदी है कि मैं एज़ अ पठान कहीं दूसरी जगह पे दूसरी सिटी में मूव नहीं कर सकता तो मुझे बताया जाए। हुँ, तो ये तो एक कारोबारी विज़िट के लिए गए हुए थे रमज़ान में। हुँ,
اور ان لوگوں نے وہاں پہ ان کو غیر قانونی طریقے سے اٹھا کے اپنے ساتھ حوالات میں رکھا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ حوالات میں رکھنے کا تو کوئی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. 40-45 دن کس طریقے سے آپ اس چیز کو مجھے یہ بتائیے کون جسٹیفائی کرے گا؟ 45 دن کوئی کر سکتا ہے کسی کو بغیر کسی ایشو کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف یہ ایشو کہ آپ پختون ہو؟ اچھا دوسری بات یہ، مجھے جب سے میرے بھائی نے یہ سیف الدین نے بتایا میرے بھائی کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے ٹارچر کیا ہے 3rd ڈگری، یا مطلب مجھے صرف اور صرف مجھے مینٹلی اس چیز کو تیار کرنے کے لیے کہ بھئی آپ یا تو اپنا گھر بیچو یا اپنی بیوی بچے بال بچے بیچو. میں 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 علی امین گنڈاپور سے، یہ جو ہمارا ابھی منسٹر بنا ہوا ہے، پنجاب کے چیف منسٹر ہے، ان سے میرا مطالبہ ہے کہ بھئی کوئی قانون نام کی کوئی چیز آپ کی صوبے میں ہے. میں مریم نواز سے ڈائریکٹ، اگر میں بہت چھوٹا سا ایک شخص ہوں، بلکہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر میرا یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے، کائنڈلی پختونی کے اوپر صرف اس لسانی بنیاد کے اوپر اگر آپ کسی بندے کو اٹھاتے ہو اور اس کو پھر الٹا لٹکاتے ہو، پھر اس کو ایسی جگہوں پہ ٹارچر کرتے ہو کہ جہاں پہ جس کا میں اس جگہوں کا نام نہیں بتا سکتا کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا ہوا ہے، یہ میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے. میں قسم خدا کی پچھلی تقریباً 5-6 دن سے جب سے یہ آیا ہو اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یا اس کے کندھے ٹوٹے ہوئے، اس کو الٹا لٹکایا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ 3 تاریخ سے آپ کے یہ بھائی جو ہیں رہا ہوئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، آج 8 تاریخ ہے، جی اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 8 مئی تک انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. سر مریم نواز کو کیسے پتا چلے گا؟ سر میں آپ کی میڈیا کے توسط سے میں بتا رہا ہوں نا، آپ کی اس میڈیا کے تھرو تو ان تک میرا وہ پہنچ سکتا ہے نا. میری بھائی کی تو آواز مجھے یہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچی، کیونکہ ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا. یہ تو میرے بھائی نے جب یہ آیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کس 35 دن یا 40 دن آپ کے بھائی غائب تھے، جی جی ان جی کے دوست بھی غائب جی تھے. جی آپ جی کو اس دوران پتا تھا کہ آپ کے بھائی یا یہ 2 جب بندے کدھر ہیں؟ جی 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 جب ان سے ان کے بھائیوں کا نمبر اس نے لیا، رانا اکرم ڈی ایس پی نام ہے، پھر ہمیں پتا چلا کہ ہمارا بھائی کدھر ہے. ورنہ کتنے دنوں بعد؟ یہ تقریباً میکسیمم مجھے تو ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. عید سے 2 دن سوری عید سے 2 دن پہلے ان کے گھر پہ رابطہ ہوا. لاپتہ ہونے کے کتنے دن بعد؟ لاپتہ ہونے کے تقریباً 13ویں رمضان کو، جب یہ تو عید تقریباً 15 یا 17 دن بنتے ہیں، یا راؤنڈ اباؤٹ 15 دن بن جاتے ہیں. یہ مکمل طور پر غائب تھے. 15 دن یہ غائب تھے. مکمل اس دوران آپ نے سر جی ان کے زندہ اور مردہ ہونے کا کوئی وہ نہیں. اس 15 دن کے دوران آپ نے کس سے رابطہ کیا؟ 15 دن کے اندر تو ہمیں کس سے رابطہ نہیں کیا تھا. ہمیں آپ کو پولیس نہیں نظر آئی؟ نہیں آپ کو کوئی عدالت نہیں نظر آئی؟ سر، ہم تو اسی چکر میں تھے کہ لاہور گئے ہوئے اور مطلب کسی کام کے سلسلے میں 15 دن ادھر گئے ہوئے. جی جی جی، کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا. مہینے بھی بندہ اگر یہاں سے کوئی بتا کے جاتا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں، تو میرا تو ملک ہے، سیف ہے، میں یہاں کے قانون کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں کہ بھئی مجھے پروٹیکشن ملے گی. میری بات سنیں، آپ کا یہ بھائی تھا، جی جی وہ اگر مثال کے طور پر 3 دن، ہفتہ، 15 دن گھر سے غائب ہے تو فون پہ تو رابطہ رہتا ہے نا؟ نہیں سر، فون تو ان سے چھینے گئے تھے نا، فون تو ان سے چھینے گئے تھے. آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا نا کہ جی فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہی تھا کہ مطلب مجھے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کہاں کس کے پاس ہے. آپ سے ڈیمانڈ کتنے کی گئی ہے؟ یہ میرا بھائی، یہ جو سیف الدین ان کے بھائی سے ڈیمانڈ کی گئی تھی. فرسٹ اس پہ انہوں نے تو دے دیا 21 لاکھ روپے. فرسٹ اٹیمپٹ پہ ان سے 3 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی. پھر یہ کرتے کرتے 2 کروڑ 3 کروڑ پھر 50 لاکھ پہ آ گئی ہے. یہ 21 لاکھ جو اس نے دی ہے، یہ ہم دونوں نے مل کے دیے ہے. پھر ان کو جب چوڑا ہے تو ایک کو چوڑا ہے، ایک کے اب ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کتنی؟ یہ 20-21 لاکھ تو ظاہری بات ہے، لیکن ابھی تک اس دوبارہ ڈیمانڈ نہیں آئی ہے کہ اب اور کتنے دینے ہیں. ہم اسی انتظار میں ہے کہ ڈیمانڈ کب آئے گی. جی جناب، آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نام ہے جی پرویز اختر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی کاروبار کر رہا ہوں، اپنا ذاتی کاروبار ہے. یہ ریئل اسٹیٹ کا؟ نہیں جی، ریئل اسٹیٹ کا تو آپ نہیں بھی ہے. پنجاب آتے جاتے ہیں؟ جی نہیں، کبھی گیا ہی نہیں ہوں. آپ یقین کریں، پنجاب کبھی گئے نہیں؟ ابھی لاہور جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے اور نہیں جاؤں گا جی. کبھی لاہور گئے ہیں پنجاب کو زندگی؟ چھوڑ دیا ہے جی. کبھی گیا ہوں جی، کبھی گیا ہوں، لیکن وہ جب میں گیا تھا وہ بھول ہی گیا ہوں کہ کب گیا ہوں. اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت سے اور پنجاب حکومت؟ ہماری ڈیمانڈ تو اگر ہے تو وہ پنجاب حکومت سے ہے واقعتاً، کہ وہاں کے آئی جی، وہاں کی وزیر اعلیٰ اس بات کا نوٹس لیں. اور میرے خیال میں جو انہوں نے بتایا، جو واپس آ گئے ہیں، کہ وہاں بہت سارے ایسے کیسز تھے کہ رات کو تھیلے بھر کر پیسے کے لے جایا کرتے تھے. مطلب
कोई भी पकड़ा गया उससे डील हो गई, 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, कुछ मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, तो वो तो दे मतलब दिया आपके करते नोटिस में ऐसे थे, कोई कुछ और केसेस भी हैं? वो दे दिया करते थे और उन्हें वो चुरा लिए जाया करते थे। ठीक है, बिल्कुल हैं जी, हमारे गांव में एक शहरी है, शाकिर उनका नाम है, ठीक है। शाकिर। वो आ भी सकते हैं तफ्तीश के लिए, अगर तफ्तीश शुरू हुई कि यही अचरा थाने में वो महीने से ज्यादा गिरफ्तार थे, ठीक है। फिर उन्होंने भी 8 लाख की रकम अदा की सही। और उन्हें छुड़ा लिया गया। वो फर्स्ट केस था। अभी जब इन्होंने अचरा थाने का बताया तो मैंने इन्हें मशवरा दिया कि भाई आप जाएं अदालत में रुजू करें। इन्होंने कहा कि अगर हम अदालत में रुजू करेंगे तो उन पे मजीद केसेस बनाएंगे, झूठे केसेस बनाएंगे, हम करें क्या? इन्हें पता भी नहीं था। आप यकीन करें, मैंने सुबह इन्हें बता दिया कि हमने जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सही है। इन्हें इसी तरह ले आया, वरना इस बात से भी ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि पता नहीं हमारे भाई के साथ इसके बाद क्या सलूक हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये केस सुना, इसकी तहकीकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्ट केस है। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के लिए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए, जिनका ख़ुद अपना ताल्लुक़ पंजाब से है। और फिर इस केस में अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया।